खावलायदों हिन्जाव गोदानखौबो हौवा गोदाननो आन्थाखौ गानहोनो खावलायदों। बे समाव आङो खावलायगोन हौवा गोदान हिन्जाव गोदानाबो मान होनानै गसंनि जाहाथे बिसोरनि समायना मुस्रि जिउस मुसारि मुस्रिजो जुहि बसुमतारी हेलो एवरीवन आबारो एक नतून ब्लग निये हाजिर हलाम। এবছর অনেক বিয়ের ইনভিটেশন পেয়েছি, বিয়ে বাড়ির ইনভিটেশন। সকাল সকাল রেডি হয়ে নিলাম বিয়ে বাড়ি যাওয়ার জন্য। আজকে বিয়ে বাড়িতে কি আয়োজন করা হচ্ছে, বিয়ে বাড়িতে কি খাওয়া দাওয়া করলাম, কিভাবে মজা করলাম, সবকিছু বিস্তারিত থাকছে আজকের ভিডিওতে। এই যে আমরা 3 বন্ধু মিলে বান্ধবী মিলে বের হয়ে গেছি, এখন চার্চে নিয়ে আসা হবে। 2টি হাত এক করে দেওয়ার জন্য এই যে আমাদের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ে মূলত চার্চে বিয়ে দেওয়া হয়। এই যে এটা হচ্ছে আমাদের চার্চ, এখানে নিয়ম কানুন মেনে বিয়েটা দিয়ে দেওয়া হয়। নিয়ম অনুযায়ী চার্চকে 3 বার প্রদক্ষিণ করা হলো। তারপর শেষে এখন পাস্টার মশাই এখানে প্রার্থনা করে তারপর বর এবং কনেকে চার্চে তোলা হবে। সুন্দর জাবিন আবাই এটাকে মানে अब्राहम इसहाक याकूब ईसा जब मानव जाति को सृष्टि का घटे जब हमें से अभी कहना घोषणा करके खाने के लिए साले को होगा आले तो ना घोषणा आले संगी कमाना आया
बेनिखायनो आं नोंसोरनाव सोंनायसै नोंसोर दिनै दानो रायथिखादो नङाब्ला दिनै नोंसोरनि जुलि लानायाव इसोरनि बोरा थानाय नङा बेनिखायनो आङो जिउस मसाहारि नोंनि आगसिथिङै गसंनानै दङ जुहि बसुमतारी नोङो दिनै बेखौ जुलि लानायाव नोंनि गोसोआव जेबो गाज्रि गोसो एबा गोनो गोथो गोसोआ गैलिया जुहि बसुमतारीनावबो सोंनाय जासै जुहि बसुमतारी नोंनि आगदाथिङै जिउस मसाहारिया गसंनानै दङ बेबादिनो दिनै नोंसोरनि जुक्ति इस्तिहार बेनिखायनो आङो नोंनाव सोंनाय जासै जे नोङो दिनै जिउस मसाहारिखौ नोंनि गोसोआव जेबो गाज्रि गोसो गैयाजासे गोनो गोथो गैयाजासे नोङो बिजोंनो जुलि लानो होननानै थामथिम जानानै फैदोंना हामबायसै इसोरा नोंसोरनि सिन्थानायावहाय आरज गाबो बयनिफ्रायबो बोलोगोरासिन इसोर नोङो जोङो गाज्रिब्लाबो नोङो अनबोदों आमेन बे समाव आङो सिमान्थि एबा प्रतिश्रुतिनि थाखाय आं हौवा गोदानाव सोंगोन मुस्रि जिउस मसाहारि मा नोङो मुस्रिजों जुहि बसुमतारीखौ बेबादिनो गावनि हाबानि हिनजाव होननानै इसोरनि सिगाङाव बिजों थैस' थांस' खैफोद आफोद रग बियाद जाब्लाबो आंगो जानानै थागोन आरो माब्लाबाबो नोङो जुहि बसुमतारीखौ नागारनाय नङा दा हामबायसै नाजावजोबनानै बिखौ खैफोद आफोद रग बियादाव नागाराजासे बिनि फोथायजाग्रा आरो बिखौ गिग्रा हिनजाव बादि जानानै थानो गावखौ बिनो गथायो आरो थैस' थांस'नि बिसाय होननानै रंजा बाजा गनायनानै इसोरनि सिगाङाव बेबादिनो थैजासे अनसुलि हिनजाव जानानै थागोन आरो नोंबो माब्लाबाबो जिउस मसाहारिखौ नागारनाय नङा हामबायसै এখন হবে আংটি বদল এবং মালা বদল। মূলত এই মালাকে প্রথমে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করে তারপর এই মালাকে পবিত্র করে তারপর স্ত্রী এবং স্বামীর হাতে তুলে দেওয়া হয়। তারপর তারা একে অপরকে মালা এবং আংটি বদল করবে। बे समाव आङो खावलायगोन हौवा गोदाना हिनजाव गोदानखौ खावलायगोन हिनजाव गोदानखौबो हौवा गोदाननो आंखौ गानहोनो खावलायगोन बे समाव खावलायदों हौवा गोदानखौ गावनि हिनजाव गोदाननि जे मोखांखौ बोरला माननो थाखाय आं खावलायदों बे समाव आङो खावलायगोन हौवा गोदाना हिनजाव गोदाननो गांसे बिबारनि मालाखौ गानहोनो खावलायगोन हिनजाव गोदानाबो मान होनानै बिबारनि मालाखौ हामबायसै बे समाव हौवा गोदान आरो हिनजाव गोदान सानैजों आगदा आखाइजों हमलायदो आरो जोङो मण्डलिया बयबो गसंनि जाहाथे बिसोरनि समायखेरा लानाया इसोरनि सिगाङाव प्रतिक्रिया बेबादिनो मोजां बेबादिनो नुजायो बेनि थाखाय जोङो हौवा गोदाना आंनि उन बुंग्रोगोन जों मुस्रि जिउस मसाहारि मुस्रिजों जुहि बसुमतारी नोंखौ दिनै 8 फेब्रुवारि 2024 मायथाइनि बिस्तिबार सानाव सतदलि गिर्जा न'आव गावनि अनसुलि हिनजाव होननानै गोसोजों आजावबाय आरो नों आंनि गोसो मोदोमा नोंनि आरो जों सानैनिबो गोसो मोदोमा इसोरनि जाथोंसै आमेन मुस्रिजों जुहि बसुमतारी मुस्रि दिनैनिफ्राय नोंनि आरो नोंनि गोसो मोदोमा आंनि आरो जों सानैनिबो गोसो मोदोमा इसोरनि
जाफिनसै जोंनि आफा इसोरनियावहाय प्रभु श्री ख्रिस्ट'नि बोर गोथार मानि दैदेननाया जिउजों जुहिजों बिसोरनि जिसुनि मुङै जाथों आमेन हामबायसै अनानै इसोरा सेबाय थाथों हम उसमें आनंदित हो तेरे दिन क्या हुआ आनंदित स्तुति आराधना সমস্ত নিয়ম নীতি অনুসারে তাদের বিয়ে সম্পন্ন করে দেওয়া হলো। এই যে তাদেরকে সার্টিফিকেট দেওয়া হলো। এখন চার্চ থেকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পালা। আবার এখন হেঁটে হেঁটে বাড়ি নিয়ে যাওয়া হবে। সমস্ত গ্রামবাসী এবং আত্মীয় স্বজন এখানে নাচতে নাচতে বর এবং কনেকে নিয়ে আসা হচ্ছে। একদিকে বরের মা এই যে দাঁড়িয়ে আছে হাতে মিষ্টি এবং জল নিয়ে, এবং ননদ এবং ননিদিনী পাশে। নাচতে গ্রামবাসী এবং আত্মীয় স্বজনেরা বাড়ি নিয়ে আসা হলো। এই যে নিয়ম অনুসারে আবারও এখানে ননদ এবং বোনেরা এখানে পা ধুয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখানে ছেলের মা এখানে মিষ্টি মুখ করে দিয়েছে তার ছেলে এবং বৌমাকে। এই যে মিষ্টি মুখ করে দেওয়ার পর তারপর ননদেদের কিছু আবদার থাকবে। ননদ এবং বোনেরা এখানে টাকা ডিমান্ড করেছে। ডিমান্ডে 2000 টাকা উঠেছিল, কিন্তু রিকোয়েস্ট করে এখানে 1500 টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। টাকা না দিলে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না, এটাই বলা হচ্ছিল। এই যে 1500 টাকা বের করে দিল। তারপর তো মহা খুশি।
নিয়ম অনুসারে এখানে মা বাবার আশীর্বাদ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করা হবে। এই যে বড়দের আশীর্বাদ নিয়ে তারপর ভিতরে নিয়ে যাওয়া হবে। এদিকে রান্নাবান্নার প্রস্তুতি চলছে। এই যে এখানে হচ্ছে মাছ, যারা মাংস খাবে না তাদের মাছ দিয়ে দেওয়া হবে, আর যারা মাছ খাবে না তাদের জন্য মুরগি মাংস এবং লোকাল মাংস, ব্রয়লার মাংস দুটোই রয়েছে। এই যে এখানে শূকরের মাংস, যেটা আমাদের সবচেয়ে প্রধান খাদ্য। শূকরের মাংস ছাড়া আমাদের বিয়ের অসম্পূর্ণ বললেই চলে। এই যে দুটো কড়াইয়ে এখানে রান্না করা হচ্ছে, এদিকে ভাত রেডি করা হচ্ছে। এই যে এটা হলো আমাদের খাওয়া দাওয়ার প্যান্ডেল। অনেক আত্মীয় স্বজন এবং গ্রামবাসীগণ এখানে খাওয়ার জন্য বসে গেছে। খাবারের মধ্যে ছিল মিষ্টি, দই, শূকরের মাংস, লাবড়ি, ডাল এবং মুরগির মাংস, ব্রয়লারের মাংস, লোকাল মাংস। খাবারটা মূলত খুবই ভালো হয়েছিল। এখন হচ্ছে গিফট দেওয়ার পালা। এখানে যে যা খুশির মতো গিফট দেওয়া হয় আমাদের। কেউ টাকা, কেউ জামা কাপড়, সোনা।